ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں اور تندرستی میں عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہمارے روزے، نمازیں، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت وہ اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. آمین. اور ہمیں اور زیادہ رمضان المبارک اپنی زندگی میں نصیب فرمائے. آمین. آج کی گفتگو مینلی انہی موضوعات کے اوپر ہوگی. میں مولانا سے درخواست سے پہلے آج کے پروگرام کو شیئر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر صاحب محمد راجہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کے ساتھ تشریف فرما ہوں. حاضرین، بہت سے مسائل انسانی ذہن میں وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں. جیسے جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس کے سوچ کے کئی افق ابھرتے ہیں اور اس میں کئی باتیں، کئی سوال آپ سے ہوتے ہیں. اس میں انسان سوچنا شروع کرتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد جو اس کو گائیڈنس کے لیے موجود ہیں چیزیں، اس سے وہ گائیڈنس بھی حاصل کرتا ہے. قرآن پاک کا مطالعہ، تفاسیر سامنے رکھتا ہے، ترجمے سامنے رکھتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے مختلف احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں سے بھی چھان طے کرتا ہے کہ اس کو تسلی اور تشفی بخش جواب جو ہے حاصل ہو جائے. لیکن یہ ہر کس و ناقص کے بعد کی بات نہیں ہے. ہر کوئی اتنا ڈیپلی جا نہیں سکتا، ہر قسم کی، ہر آدمی کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ وہ اس قرآن پاک کی تفاسیر میں غوطہ زنی کریں اور پھر اس میں سے جو جوہر مطلوب ہے اس کو حاصل کرے. تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے عالم دین اللہ رب العزت نے تا قیام قیامت اس امت کو عطا فرماتا رہے گا، جو قرآن و سنت کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے. یہ فریضہ اللہ رب العزت نے اس پوری امت پہ جو ہے اس کا انجام دہی فرض کی ہے. لیکن اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس فریضے کو کما حق و ادا کر رہے ہیں. میں یہ چند باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سے ہمارا سبسارات شروع ہوں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ہال میں تشریف لے آئیں. بہت سے طالب علم کو جن کی کلاسز نہیں ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جن کی کلاسز نہیں ہیں وہ تشریف لائیں تاکہ اس نیکیوں کے موسم بہار میں، جبکہ زمین بڑی سفید ہے، ذہن آدمی کا کھلا ہوا ہے اور وہ ریسیپٹیو ہے بہت زیادہ، تو ایسے باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. ابھی اعتکاف چل رہا ہے اور عتق من النار کا جو ہے اشرا وہ بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی آمد ہے، اور پھر فطرانے کا سلسلہ ہے، اور پھر عید کی نماز ہے. تو یہ کئی سارے مسائل ہیں، کئی سارے ایسے مواقع ہیں جن میں ہمیں ضرورت ہے گائیڈنس کی. اعتکاف اتنا شادر ہے کہ لوگوں کو کیسے کرنا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العزت سے سنت کے مطابق کیسے مانگ سکتے ہیں، کون سی وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس رات میں خصوصاً. اور پھر ابھی کل ہی مولانا میں ایک پمفلٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں مختلف نوافل کا ذکر تھا کہ جی 2 نفل پڑھے جائیں، اس میں 27 دفعہ کل شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد یوں پڑھا جائے، اسی طرح سے 4 نفل ایسے پڑھے جائیں، ان میں اتنی دفعہ کل شریف پڑھنا چاہیے، پہلی وقت میں
फिर उसका अजर सवाब बताया गया है। तो एक तो इस हवाले से हम मौलाना से बात करेंगे कि मसनून दुआएं और मसनून नमाज स्पेशली लैलतुल कद्र में कौन सी अहादीस से हमें मिल रही है, क्योंकि बहुत सी एमलगेशन हो गई हैं। तो हमें सही सही जो है वो बात जो है अगर समझ में आए और उसका पता चल जाए तो उस पर अमल करना ज़्यादा नफा हासिल हो जाए और हम इस काबिल हो जाए कि उस रात को कमा हको हो। और वो रात भी तलाश करने वाली है। इसमें से 21 गुजर चुकी, 23 गुजर चुकी है और आज 25वीं है, 27वीं है, फिर 29वीं है। तो इसमें अहादीस के हवाले से क्या कोई इत्तेफाक मौजूद है कि एक रात के बारे में ज्यादा सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आपने इस रात को ही लैलतुल कद्र करार दिया है। और फिर और बहुत से मसाइल हैं जो आप लोगों के ज़हन में होंगे। आज हमें खुशी है कि आज फिर इस जामिया में मौलाना तशरीफ लाए हैं। आपका तारुफ आप जो है आप बहुत से लोग आपको जानते हैं। फतावा ऑनलाइन में मौलाना रोज 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं और वो टोल फ्री कॉल है और बिलमुशाफा भी मौलाना से लोग मिल सकते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है कि जो लोग इस्तेफादा करना चाहते हैं कुरान और सुन्नत से, उनके लिए दूर नहीं, लाहौर नहीं और इस्लामाबाद नहीं, इस शहर में लोग मौजूद हैं जिनसे आप अपने इस्तफसारात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। खुसूसन अला सय्यदल वरा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि बदरिद दुजा व सहबिही नुजूमुल हुदा, अम्मा बाद। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, डॉक्टर साहब ने जिन मौज़ूआत जो दिलाई है उसके बारे में आप खुले दिल से सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उसकी भी पूरी वजाहत करूँगा अल्लाह की तौफीक से। मगर मैं तमहीद के तौर पर चंद बातें, आखिरी अशरा के बारे में आप जानते हैं कि इसमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदियात तय्यबा का एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम पाया। फ़तेह मक्का 20 रमज़ान मुबारक हुई। बदर की जंग जो है 17 रमज़ान को हुई और फ़तेह मक्का 20 रमज़ान को हुई। फ़तेह मक्का के सिलसिला में 2-4 बातें जो आप हज़रात की आगाही के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले आप उनको सुन लें, फिर ये बातें जो इंशाअल्लाह इस पर भी तबादला ख़यालात होगा। वाक़यात बयान करने की ज़रूरत नहीं, वो आप सब हज़रात पढ़ते रहते हैं। जो उससे नताइज और इबर हासिल होते हैं ना, हमें सबक मिलते हैं, उनकी तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मक्का फ़तह होना सिर्फ एक शहर का फ़तह होना नहीं है। दुनिया में इसी तरह फाते लोग इलाके फ़तह करते रहते हैं, वो कोई ऐसा वाक़या नहीं कि हम उसकी तरफ तवज्जो दें। फ़तेह मक्का की अहमियत असल में इसलिए है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेसत और आपके नबी मुकर्रर होने का जो सबसे बड़ा काम और मिशन आपका था वो अल्लाह के घर को पाक करना, बैतुल्लाह पर कब्ज़ा और उसकी उस हैसियत को बहाल करना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना में थी। अल्लाह का घर बना था मगर बाद में अल्लाह का घर नहीं रहा, इसमें बुत रख दिया और आदे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शिर्क का घर बन गया। तो सबसे बड़ा काम जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा लगाया गया और जिसके बारे में आपने कभी इख्फा से काम नहीं लिया, छुपाया नहीं कि अचानक हमला किया और मक्का ले लिया। शुरू से ऐलान कर रहे थे कि जो बैतुल्लाह का मुतवल्ली है ना, ये नाजायज़ काबिज़ है, ये कोई इस्तेकाक नहीं रखते कि बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे, मुशरिक हैं। बैतुल्लाह के बनने का कोई मकसद ये पूरा नहीं कर रहे। 2 मकसद कुरान मजीद में आप देखें जो बयान हुए बैतुल्लाह की तामीर के, हमें भी उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये क्यों हमारा मरकज़ ठहराया गया। एक बात तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिज़ मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़याम गाह जो है ना, जहाँ आपकी रिहाइश थी, इसको नमाज की जगह बनाओ। पहली बात जो है ना, बैतुल्लाह आप देखते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वहाँ आबाद किया तो कहा कि इसलिए मैंने यहाँ बैठाया है लियुक़ीमुस्सलाह, नमाज जो है बाकायदगी से अदा करें। एक तो नमाज का मरतबा है, दूसरा कुर्बानी का। और यह नमाज और कुर्बानी आप ये ना समझें